Guys, kain tayo guys. Ngayon ko lang kayo ng sirip guys. Kasi sobrang busy natin guys. So meron tayo dito yung almondigas guys. Ayun yung meatballs na may patola. Bisa dito guys. Tapos yung pritong torsilyo. Sarap dito guys. Kain tayo guys. Ow! Ngayon lang tayo nagkita guys. Sa akin na naman ha. Makabisa nito guys. Mga patola-patola oh. Wala po. Hindi. Sarap nito guys. Si Toyo. Unang subo. Yeah. Guys oh. Tamis ng patola guys. Torsilyong malutong na malutong. Sarap. Isa. Oh. Tino, almondigas tin. Sarap oh. Tamis. Malamis na siya guys. Kaya lagay Vincent yan guys. Lugi ako naka-RC na naman yan guys. Cut. Mispa lang no. Bisa. So ganun pa man guys, okay na ako guys. Wala na yan. Ano na natin yan, pudot na natin yan. Hop, hop.